अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ जी बोल्टन टाउन में। आज फिर हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और कुछ नए तजुर्बात, कुछ नई बातें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, तो हमारे साथ एक भाई साहब मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? जी ज़फ़र हाशमी मेरा नाम है। कहाँ से आप? मैं गुजरांवाला पाकिस्तान, गुजरांवाला कैंट से। अच्छा, तो कब इंग्लैंड तशरीफ़ लाए आप? मैं इंग्लैंड में हॉलैंड आया था, नीदरलैंड। तो ये 1997 की बात है। तब मैं वहाँ पे पाकिस्तान में स्कूल टीचर था। अच्छा। मैं बी एड हूँ मैं, और मिडिल क्लासेस को पढ़ाता था। मेरे वाला साहब भी खुदा बख्शे स्कूल टीचर थे। तो उनके शागिर्द ही एक एजेंट थे, तो उन्होंने बोला यार आप छुट्टियाँ ले लो और जाके आजमा लो। एक लड़का भेजा पहुंच गया, तुम भी देखो शायद कुछ अल्लाह ताला बेहतरी कर दे। तो मैंने वहाँ से छुट्टियाँ ली और मैं नीदरलैंड आ गया। अच्छा। और अल्लाह ने वहाँ बेहतरी की, जाके असाइलम की वहाँ पे। अच्छा। तो असाइलम जो 2.5-3 साल के बाद उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो एक्सेप्ट हो गई। बस उधर से छुट्टी लेके आया था तो वो फिर रिज़ाइन कर दिया। तो तब से आप जो है फिर मैं उन्नीस सौ परदेश सतानवे की। से जी परदेश 1997 10-11 साल वहाँ रहा हूँ। तकरीबन मुझे 5 साल के बाद पासपोर्ट मिल गया वहाँ का। अच्छा। और फिर यहाँ पे ट्रेंड था कि वहाँ पे वाइफ बुलानी थी, तो वहाँ थोड़ा वो डच कोर्सेज करना पड़ते थे। अच्छा। यानी आपके पार्टनर को डच लैंग्वेज करनी पड़ती थी। वो उस वजह से फिर हम माइग्रेट होके इधर आ गए दोस्तों के साथ। तो इंग्लैंड की ज़िंदगी का तजर्बा अब तक कैसा रहा है आप? इंग्लैंड की ज़िंदगी जो है ये अब जो कदरें जो है थोड़ी मुख्तलिफ होती जा रही है। जब आए थे हम 18-20 साल पहले, तो थोड़ा महंगाई इतनी नहीं थी। लोग तो ऐसे ही थे जैसे हैं, क्योंकि वो तो एक जैसे ये ब्रिटिश लोग हैं, अच्छे हैं। तो बाकी है उसके बाद डे बाई डे वक्त के साथ थोड़ी ज़िंदगी थोड़ी सी अब कठिन हो गई है। तो मतलब महंगाई हो गई है। किस तरह की मुश्किलात का सामना है आपको? काफ़ी अरसा हो गया इंग्लैंड में रहते हुए, तो कोई ज़िंदगी का, इंग्लैंड की ज़िंदगी का कोई तल्ख़ तजर्बा हमारे साथ रखना चाहें आप तो मैं बहुत तलख तो बता कोई सकते नहीं कहूँगा। कि मैं समझता हूँ कि जब से आए हम, कि इन लोगों ने जब काम नहीं है तो उन्होंने लुक आफ्टर की है हमारी। ये बात हकीकत है। हैं। अच्छा। तो बाकी जो है कि ये कि देखें ना, अप्स डाउन तो है। तो जो ये गवर्नमेंट देती है ये इसको हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये है कि वो इतना काफ़ी नहीं होता कि आप उससे पुरसकून तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आजकल जो है वो स्टूडेंट्स और वर्क परमिट की सूरत में काफ़ी खेप पाकिस्तान से इंग्लैंड आ रही है और काफ़ी मुश्किलात का लोगों को सामना है। तो इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? ये मैं ज़रा। बिल्कुल ये बताऊँगा। मैं देखें, अभी मैं पाकिस्तान में भी 5 महीने रह के आया हूँ। जॉब छोड़ के गया था, आया हूँ तो जॉब नहीं मिल रहा। तो वो जो आपने अभी बोला कि खेप आई हुई है हमारे स्टूडेंट्स की, आए तो बेचारे वो भी अपने फ्यूचर के लिए। लेकिन ये है कि उस वजह से जो यहाँ के हमारे जो यहाँ पे ये नेशनल लोग हैं, जो रह रहे हैं योग, उनके लिए थोड़ा सा जॉब्स को हासिल करना थोड़ा मुश्किल हो गया। अच्छा। क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो वेलकम, कि वो जहाँ पे है थोड़ी बहुत जगह मिलती है, वहाँ पे ये माशाल्लाह हमारे रिज़्क अपना लेकिन कमा रहे इस हैं। वक्त क्या आप समझते हैं कि करोड़ों रुपए लगाकर आना मुनासिब है या हालात मुश्किल हैं? मैं समझता हूँ कि इतने पैसे लगा के आप इधर आते हैं, और उसका भी देखिए, जैसे अब हवा में आप तीर चलाते हैं तो उसका कुछ पता नहीं। क्योंकि अभी ये जो इनको, जब आप इनकी डिग्री मुकम्मल होती है तो इनको PSW मिलता है, वो भी अब 1.5 साल कर दिया इन्होंने। उसमें भी मैंने दर्जनों लड़के देखे जो बेचारे आखिर थक हार के बेचारे वो चले गए। तो मैं तो ये कहूँगा कि जब इतना तकरीबन एक आदमी 35-40 लाख 50 लाख लगा के आता है, और यहाँ आके मैंने देखे हैं पिछले दिनों में, खुदा गवाया कि लोग खाने से भी मजबूर थे, स्टूडेंट लोग। अच्छा। तो मैं ये कहूँगा कि मेरा ख्याल है कि अपने आप को वहाँ रख के जितनी हम मेहनत यहाँ पे करते हैं, मेरा ख्याल है हम तो आ चुके तो बस आ चुके। लेकिन यह कि जब आप मेरे पास इतने पैसे होते उस वक़्त में, अगर मैं चले, खाता। मैं आपको ऑफ़र देता हूँ कि इस वक्त अगर मैं आपको 2 लाख पाउंड ऑफ़र करूँ कि आपको देते हैं, आप वापस चले जाएंगे? नहीं, वापस अब देखिए, जब हम यूज़ टू हो गए, अब हम वहाँ के यूज़ टू नहीं रहे, हमारा मुल्क नहीं, है। 2 लाख पाउंड। नहीं, कुछ भी अभी मिले, क्योंकि यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा आके हम यूज़ टू हो गए। हम वहाँ पे हम 2 लाख भी मिले, 3 लाख भी मिले, तब भी मेरा ख्याल है वो बात कम है। में ट्विस्ट आ गया है कि आप आए, मुश्किल हालात थे। जी। आज मैं आपको 2-3 लाख पाउंड ऑफ़र कर रहा हूँ, आप वापस जाने के लिए तैयार नहीं हैं। नए आने वालों को आप कह रहे हैं कि हालात मुश्किल हैं। तो जो लोग हमें नाज़रीन पाकिस्तान से देख रहे हैं, क्या वो नहीं समझें कि ये खुद वापस नहीं नहीं, आना नहीं, नहीं, चाह रहे? असल में हम तो झेल चुके, एक लंबा अरसा झेल चुके। अब जो दौर बदल चुका है, हर तरफ जो है ना वो महंगाई है, और बंदे का पहले थोड़े पैसे भी होते थे, गुजारा हो जाता था। मैं इसको इस तरह से लेकिन जस्टिफाई करता आज भी आप काम करके निज़ाम चला रहे हैं ना, आपको मतलब गवर्नमेंट तो नहीं दे रही या कहीं से आप भी काम कर रहे हैं हूँ। ना, जी, तो निज़ाम। काम काम नहीं, अभी मैं आप सच बोलूँगा, मैं अपनी बात करूँ तो मैं कुछ गवर्नमेंट से ले रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, अच्छा। लेकिन नहीं गुजारा हो रहा।
تو وہ بھی اتنا انہوں نے اتنے اسٹرکٹ ہو گئے ہیں کہ وہ بھی ہر وقت آپ کو کچھ نہ کچھ بلاتے ہیں ہفتے بعد. اچھا چلیں، جو آ گئے ان مشکلات میں جہاں موجود ہیں اور کافی مایوس ہیں، ان کو کوئی امید کی کرن دلائیں آپ کہ کیسے وہ سروائیو کریں گے جو یہاں پہ ہے جہاں پہ جو اسٹوڈنٹس اور ورک پرمٹ والے آ چکے ہیں. بس یہی ہے کہ لیگل وے کو اختیار کریں، جتنا ان کو ہے یہاں پہ کام کرنے کا اتنا یقیناً وہ کام کریں، اس کو ڈھونڈیں کریں. اور تو کیا وقت کے ساتھ آسانی آئے گی ان کے لیے؟ بالکل دیکھیں، ہمیشہ یہ دیکھیں، اب اگر آج کٹھنائی ہے، مشکل ہے، تو کل یقیناً آسانی آئے گی. ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ مشکل وقت رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ جو آ چکے ہیں، میں سچے دل سے بات کر رہا ہوں، جو آ چکے تو میں کہتا ہوں یہ دیکھیں یار آج ایسا ہے تو انشاءاللہ کل بہتر ہو جائے گا. اچھا چلیں، ٹاپک کو تھوڑا چینج کرتے ہیں. مجھے آپ پاکستان کے حوالے سے کوئی ایک اچھی بات بتائیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں اچھی چیز ہے. بہت پاکستان جی ہمارا کنٹری ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنا ملک ہے، اپنی دھرتی ہے، اپنی زمین ہے. تو سب سے بڑی جو ہے وہ پازیٹیو تو یہ ہے. تو ابھی جو اس وقت جو حالات ہے، کیونکہ میں بھی 30 سال ہو گئے، 28 سال نکلے ہوئے. اگر میں اس وقت کا، کیونکہ اب تو ٹائم ادھر گزر گیا نا، اب جب آپ کبھی جاتے ہیں ہم تو تھوڑا دیکھ کے تو تھوڑی حیرانی ہوتی ہے کہ ویسا وقت نہیں رہا جیسا کہ اب ہے. کہ وہ جو انسان کی جو قدریں ہیں نا وہ کھو چکی ہیں. جو احساس ہوتا ہے نا وہ میں نے جا کے دیکھا. ابھی 5 مہینے اب بھی جا کے دیکھا. ابھی 8-10 سال پہلے میں تقریباً 2 سال رہا، لیکن ویسا پاکستان نہیں ملا. جاتے ہم ضرور ہیں، جانا ہے ہم نے، چاہے اس سے بھی کچھ آگے ہم چلے جائیں. تو آج 14 اگست ہے. 14 اگست 1947 کو ہاں جی. قائد اعظم ہم کو کیسا پاکستان دے کے گئے تھے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ویسا نہیں رہا؟ وہ کیسا پاکستان تھا؟ اب میں اس کے بارے میں کیا یا بولوں. چلیں سوال کو چینج کرتے ہیں. اگر اس وقت قائد اعظم زندہ ہوتے، آپ کے سامنے ہوتے، تو آپ ان سے کیا خواہش کرتے؟ پاکستان کے بارے میں کیا بات کرتے؟ وہ یہی کہتے کہ ان سے یہی ہم کرتے اگر وہ ہوتے تو، ایک سچویشن ہے کہ یہ سچویشن یہ ہے کہ یہ جو آج کل ہو رہا ہے، کم از کم ان کو ایسی گائیڈ لائن دیں جس طرح آپ نے اتنی مشکلات وہ اٹھا تو کے 14 نکات بھی دیے انہوں نے بہت دیے بالکل دیے. لیکن آج فرض کیا اس 2025 میں قائد اعظم سے آپ نے بات کرنی ہے تو ضروری ہے پاکستان کے حالات پہ بات کریں. تو وہ کون سی ادھوری خواہش ہے کہ آپ کہیں گے کہ پلیز قائد صاحب یہ بھی کر دیں؟ میرا خیال ہے کہ میں اس میں یہ سوال کا جواب میرے پاس میرا خیال نہیں ہے، کیونکہ میں سمجھوں گا کہ مشکلات اتنی ہیں. مشکلات ہاں جی، کیونکہ قائد اعظم صاحب بھی ہوں نا رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ہوں تو وہ بھی شاید سر پکڑ میں بیٹھ جائیں کہ میں ان کو جو میں کر کے آیا وہ میں نے کیا کیا اور یہ کیا ہو رہا ہے. وہ بھی پریشان ہوں گے کہ میں کیا بنا کے گیا تھا اور یہ کیا بن گیا ہے. یہ میں تو اچھا، یہی کہوں گا. تو اپنی زندگی کا کوئی تلخ یا شیریں کوئی واقعہ آپ ہمارے سامنے، ناظرین کے سامنے رکھنا چاہیں؟ کیونکہ آپ کی زندگی پہ بھی تو بات ہونی چاہیے نا، جنرلی بات جی میں تو جیسے میں دیکھیں شیریں اور تلخ دیکھیں یہ زندگی کا حصہ ہے. تو میرا خیال ایسے کوئی قابل ذکر نہیں ہے کہ میں بہت کافی زندگی گزاری ہے آپ نے، کچھ تو ہے. میں آپ یقین کریں گے میں بہت نکما سا آدمی ہوں. اچھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں ہاں تھا وہاں سے لے کے یہاں تک اللہ تعالیٰ کی اس کی ذات کی مرضی ہے کہ جیسے ایک بندہ کرتا ہے، فخر غرور کی بات نہیں ہے، کام کو میں عظمت سمجھی ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ نے مجھے، یعنی میں نے اپنے جیسے بولتے ہیں نا ہاتھوں کو مٹی نہیں میرے اللہ نے مجھے لگنے دی. مجھے آسانی اچھی زندگی گزری ہے آپ کی. کوئی شعر و شاعری سے آپ کی دلچسپی ہے؟ خود بھی شاعر ہوں. ہو تو میں آپ کی تازہ ترین غزل سنا دیتا ہوں. ٹوسٹ آ گیا جی کہانی میں بڑا. تو جو بھائی صاحب شاعر ہمیں ملے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شاعر ہیں، ہم ان کا کوئی لیٹسٹ نیا کلام جو انہوں نے لکھا ہوا ہے وہ سننے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اپنے موبائل سے جو اپنا ریکارڈ کیا ہوا ہے انہوں نے یہ نکالتے ہیں اور ہم آپ سے سنتے ہیں.